Buenos días. Vamos a dar continuidad a nuestra aula de español y hoy vamos a tocar un tema que es una materia nueva que es el famoso condicional simple. Como su propio nombre dice, simple, ¿por qué? Condicional viene de condición y simple porque va a ser muy simple de conjugar este verbo. Aquí estamos viendo un cuadrito que está en la página número 11 de su apostila, donde está el condicional simple. Y este verbo, volto a repetir, é muito simples de conjugar. Quando falamos desse verbo, vou utilizar o verbo, verbos regulares. E quando transformamos este verbo, eu vou trabalhar com ele tal e como está, que é o verbo puro, verbo em infinitivo. Quando eu falo de verbo puro e verbo em infinitivo, eu estou falando que é um verbo que não tem conjugação, tá? Então, todo verbo que termina em ar, ir. Tá? Por exemplo, em sua apostila temos cantar, beber, temos dormir, podría ser lavar, bailar, caminar, correr, podría ser viajar y entre otros, partir, dividir y tenemos infinidad de verbos en infinitivo. Y es muy fácil de conjugar este verbo. Voy a utilizar todo el verbo tal y como está con su terminación en ar, ir y voy a acrescentar las terminaciones que están en negrita en la apostila, en su apostila en la página número 11 y también estamos viendo aquí también un ejemplo, todos los que están en negrita. Y cuando usamos estos verbos regulares, cuando está en su terminación ar, e ir, tendrán la mesma terminação, não vai mudar em nada, tá bom? Então, quando a gente fala deste condicional simples, estava falando que tem que ver com condição de algo, tá? De alguma coisa que você precisa em algum momento. Então, vamos com os exemplos para que você entenda melhor esse condicional simple, tá? Dice, si yo fuera rico, tá? Compraría un Ferrari. Es un ejemplo. Si yo fuera rico, compraría un Ferrari. Vamos con otro ejemplo. Tenemos. Yo cantaría en el festival si tú cantarías conmigo y después ellos cantarían solo músicas románticas. También es otro ejemplo. Cantaría, cantarías y cantarían. Están dentro de en ese contexto. Tenemos, nosotros beberíamos más agua si estuviera helada. Beberíamos y tiene que ver con condición, ¿eh? Solo beberíamos se a água estivesse gelada, então tem que ver com condição. Eu dormiria mais temprano, cedo. Eu dormiria mais temprano se mi mamá também dormiria em el mesmo horário. Então teríamos dormiria, tá? Dormiria. Então estamos vendo que este verbo conjugado más una condición, ¿tá? Y también, y así yo podría colocar más ejemplos con este condicional simple con verbos regulares, ¿tá? Ahora vamos a hablar, también está aquí en su apostila, los verbos en condicional simple irregulares. Aquí tenemos otra característica de estos verbos, queridos. Aquí estamos viendo el verbo decir, poner, tenemos decir, poner, poder y poner. Y de lado tenemos el verbo hacer, saber, venir. Y tenemos el verbo querer, caber, salir, haber, tener y valer. Aquí tenemos una característica que lo que está en la frente, usted está viendo aquí del verbo decir, lo que está con negrita,
esa parte que está en negrita es el inicio de toda la conjugación del verbo decir, ¿tá? Ya sea en la primera, segunda, tercera persona del singular o del plural. Por ejemplo, yo diría la verdad si tú me acompañas. ¿Eh? Entonces yo diría, tú dirías, él diría, nosotros diríamos, vosotros diríais, ellos, ustedes dirían. Então, essa parte em negrita que você está vendo aí, essa parte em negrita se vai repetir, mas las terminaciones, tá? Então, quando hablamos deste verbo en condicional simple y regular, tiene otra regla. Não é igual que o regular. O regular você utiliza, né? Você utiliza el verbo tal y como está y acrescenta las terminaciones. En este caso, para transformar un verbo en condicional simple y regular, você vai trabalhar com esse inicio y vai acrescentar las terminaciones. Tá bom? Vamos com os exemplos que aí vai dar para entender muito melhor, tá? Então, temos este verbo, né? Decir, poder, poner, hacer, saber, venir. Aqui temos essas duas colunas. Estes verbos que citei, que estão na página número 11 de sua apostila, são os verbos mais usados em espanhol em condicional simple. Vamos com um exemplo. Él pondría más ajo, alho, al frijol, ao feijão, si mi tía hubiera comprado más. Ah, então, na condição, né? Eu poderia mais alho no feijão se minha tia houvesse comprado mais, claro, mais que mais alho, né? Então, estamos vendo que tem uma condição aí. Outro. Yo podría estudiar más si tuviera más tiempo. Tá? Entonces, yo podría estudiar más si eu poderia estudar más si eu tivesse mais tempo. Ella vendría más seguido si tuviera carro. Tá? Ela, né, vendria mais a seguido se ela tivesse carro. Outro exemplo. Nosotros saldríamos juntos todos los fines de semana si no fuera por esta pandemia. Sí, saldríamos, ¿ah? También el verbo salir. Otro ejemplo. Ella tendría más vestidos si mi mamá confeccionara más vestidos para ella. Tendría. Y así podrías pasar más tiempo creando más frases, más oraciones, utilizando estos verbinhos aqui. Então, não esqueça, esse condicional simple, tá? Esse condicional simple tiene que ver con condición, la formación de ese verbo, utilizamos el verbo en infinitivo y acrescentamos las terminaciones cuando hablamos de verbos regulares. Y cuando hablamos de verbos irregulares tenemos un inicio que va a repetirse en todas las conjugaciones y se va a acrescentar las terminaciones de los verbos regulares, tá, queridos? Então, você vai poder fazer tranquilamente agora na página número 11 de sua apostila. Você vai preencher, vai completar a tabla e depois tem um pequeno texto onde você vai ter que completar los espacios en blanco utilizando este condicional simple. En un portal, no post, tá? Estarei colocando a página que você deverá fazer, tá? E não esqueça de fazer essas tarefas com bastante tranquilidade, com bastante calma. Você já tem também um gabarito atrás já do seu livro. Então, queridos, façam com bastante carinho suas atividades, tá? Não faça por querer copiar, não. Faça porque realmente você está praticando. Então, você faça primeiro, depois você vê e conserta seus erros com sua correção, tá bom?
Então, queridos, eu vou deixar por aqui. Les dejo um beijo, um abraço, saudade sempre, tá? E nos vemos na próxima semana, se Deus quiser. Abrazos queridos, hasta luego. La próxima semana, antes de ir embora, la próxima semana tendremos nuestra aula al vivo. Queridos? Colocarei no post também, avisarei no grupo, tá? O link do Meet, tá? Um abraço, queridos. Hasta luego, hasta la próxima semana. Chao, chao.